também para o outro acostumbrados lado, a nós pensar en estamos términos de acostumados a cuánto espacio pensar en el servidor em va a ocupar termos de esto, espaço no servidor. Isto vai ocupar cómo viene el rendimiento, se va a caer, como es vem o seguro, lo desempenho, puedo se vai instalar, cair, y se é como que hay possível un ida y instalar, vuelta en eso que se é uma. tratamos de um- llevarlo e hacia el mejor Temos que producto ir e posible. voltar nisso para Otra oferecer o cosa melhor que produto hicimos en esta possível. migración que Outra tuvimos en coisa que cuenta es fizemos nessa mejorar migração todo lo que es el foi sitio de melhorar ayuda, dejar o site de capacitación ajuda, puesta ahí en el deixando sitio. Si bien capacitações ya estaba bastante colocadas no avanzada, site, digamos, el se sitio de bem já ayuda, estava se bem avançado. O modificó con site de mucho más ajuda detalle. ele foi Eso es modificado, importante incluíram también mais para que tengan detalhes. en cuenta que Isso no também é es tener importante que solo considerem, que não é el DSpace somente funcionando, sino también ter o todas las guías, DSpace las ayudas, las funcionando, mas políticas. também todas as Eso guias, hace as que sea ajudas, as todo un políticas. conjunto Faz de com que seja servicios que um hacen. conjunto Y de ahí también el serviço. área de sistema nos E apoyó, es também a un área do WordPress sistema nos apoiou, que é um funciona, digamos, WordPress que funciona, parece el mismo sitio, pero es parece o mesmo otro site, sitio mas é outro que site ayuda que a entender todo ajuda esto, a digamos, a entender entender cómo se tudo isso, carga, como se, las como, se- políticas, como las se licencias, carrega, etcétera, as etcétera. políticas, assistência, etc. Quedamos ahí atentos a Ficamos las preguntas. atentos às perguntas. Muchas gracias. Muito Muchas gracias a obrigada. ambos. Sí, de hecho ya Muito tenemos varias obrigada a preguntas, las ambos. estamos Bom, recopilando já todas temos para várias todas las perguntas, personas que estamos están aquí. coletando Les todas das agradecemos pessoas que enormemente el estão aqui, interés, hay porque mucho interés agradecemos o enorme interesse respecto que sobre tem todo, creo que una de sobre las preguntas clave es principalmente las uma das diferencias que perguntas existen chaves, y as el diferenças valorar, que ¿no? Que es existem uno de los aspectos e que vamos a ver avaliar a um dos continuación con aspectos Memo, que temos na pero también continuação si nos com o regalan unos Memo, que minutitos después de que se nos Memo dá uns presente minutos para depois conocer un que poco Memo más apresente para algunas conhecer um particularidades pouco que mais las alguma das personas tienen particularidades esta que as inquietud. pessoas Estaría fantástico têm, conocer también un poco más de essas su experiencia al inquietudes que respecto. têm, seria Algunas las interessante iré Perfecto. contestando. conhecer um pouco mais A das todas suas les estoy perguntas. poniendo un foquito. A A las que todos ya eu estoy estou colocando registrando, aí, as que un eu estou foquito para que sepan registrando, eu que estou ya colocando las aí tengo acá en la um- lista para las siguientes uma, preguntas y uma, respuestas. Y ahora, pues para uma luz no para perder que já más saibam que eu tiempo, já tenho le damos listos com paso a a parte de perguntas e Guillermo respostas. Murillo, quien Agora es vem Guilherme Murilho, especialista que en é repositorios y especialista es, bueno, em nuestro líder repositórios, en la parte de é nosso soporte líder na técnico para parte el de proyecto Líderes Isla suporte técnico Referencia. para o Y como programa bien saben, na área pues lo que da busca es referência, precisamente eso, que, ¿no? El poder que apoyar busca a las isto, poder instituciones apoiar para as que, aquí ya lo tengo instituições, aquí en pantalla, a las instituciones para para as que instituições, pues para podamos, que primero que nada, possamos entender esas em primeiro diferencias, lugar, valorar y entender evaluar essas cuál es la referências, versión que mejor se avaliar e acopla a valorar nuestras necesidades, como a ya nos versão que presentaron mais Paola y que Agustín. queremos nas No nossas es un proceso edições. sencillo, lo sabemos, Não é um pero processo también simples, es algo mas é um processo con la documentación correcta, con que el com a seguimiento correcto, documentação creemos que correta, también com o pueden segmento irse correto, liberando o podemos disminuyendo ir esas se barreras que liberando existen ou también, ¿no? diminuindo essas Entonces, barreiras damos que paso existem. ahora a Portanto, Guillermo agora Murillo para que nos platique un passamos poco com o más Guilherme Murillo, de qué que es lo que uno debería nos considerar diz o que nós al devemos momento de estar considerar realizando un plan no de momento migración, de realizar entendiendo y um teniendo el plano de contexto de la migração, Universidad Nacional del Rosario, entendendo o que modelo ellos, da na como ya nos cidade lo presentaron, de por su Rosário, cuenta como y gracias al trabajo y apresentar por sua el conta interés que ha e existido en graças su ao trabalho comunidad que y con la tem coordinación existido de na sua Paola, obviamente, comunidade e pues han colaboração logrado hacer este da proceso, en este Paola, caso, por ellos conseguiram solos, ¿no? fazer esse processo Entonces, eles Memo, mesmos. adelante. Assim mesmo? Gracias. Buenos días a todos. Mi Obrigado, nombre bom dia a es todos. Guillermo Meu Murillo. nome é Trabajo Guilherme desde hace Murillo. cinco Eu años trabalho já para la há cinco referencia como anos parte para del a equipo referência, técnico que como damos parte da apoyo equipe técnica a los que distintos apoiamos nodos que os forman parte diferentes de la nodos organización. que fazem parte da Y organização. directamente con DSpace tengo una Diretamente com o experiencia de DSpace, eu 15 tenho uma años experiência desde de há de que 15 empecé anos, con la desde que versión eu comecei com a versão 1.8.2. Así 1.8.2, que assim es que, bastante el camino e é recorrido. muito o La caminho que idea já de percorri. hoy es entender un A poco ideia más de hoje qué é entender um significa pouco mais migrar o desde que el DSpace significa migrar clásico, desse ¿verdad? De DSpace las versiones que Class, andan das todavía, todavía versões por que ahí, ainda como el andam 5 o el por 6, aí, como a 5 e la versión 6, Angular para a 7 versão u 8, Angular ver 7 ou qué 8 cambia, qué e podemos ver o que conservar, muda, o que podemos cómo conservar prepararnos. ¿Por qué? e Porque como nos no es solo preparar. un Por quê? upgrade, ¿verdad? No es Porque não é solo somente uma un cambiar de uma versión a una que mudança de tiene uma nuevas versão a outra, funcionalidades o unas com novas correcciones de errores, sino que es funcionalidades toda ou una correções migración de erros, estratégica en la que senão tenemos que é uma migração que elegir estratégica na qual qué vamos a temos que pasar, qué escolher resulta o que completamente vamos necesario passar, para o nosotros que é migrar necessário y luego totalmente qué podemos migrar irle e añadiendo depois o que podemos a ir nuestra versión de DSpace adicionando à más nossa versão actualizada. de Space mais Pasamos a la atualizada. siguiente. Passamos à próxima. Principalmente, bueno, en lo que es el tema de las Principalmente
com voy a relação. bajarle al ritmo para ayudarle Bom, vou baixar o a la ritmo traducción. para ajudar na Sobre tradução. las diferencias Sobre as arquitectónicas, diferenças arquitetônicas, DSpace 7 representó DSpace 7 el mayor representou rediseño en la o historia de maior LibreAssist. redesenho La de versión con LibreAssist más para líneas de fazer uma código nuevo. versão com mais linhas de Y códigos entonces novos. estamos hablando de Portanto, que estamos antes falando de DSpace que 5, antes DSpace Display 6 5, era una 6 aplicación era monolítica uma en la que aplicação todo estaba monolítica, junto. onde tudo Teníamos estava junto. las interfaces del Tínhamos as XML-UI, la interfaces JCP-UI, lo XML-UI, de la JSP-UI, interoperabilidad con los a protocolos de interoperabilidade com os Solar, protocolos de de Solar, Sword, de de Sword, OIPMH, o el índice, todo IPMH, estaba en o índice, tudo estava una numa misma mesma, aplicación, ¿verdad? numa mesma Ahora aplicação. DSpace 8 se Agora, ha Displace vuelto 8 modular, se de tornou manera que tenemos modular. en un espacio el Temos de backend um espaço con lo o que back-end es com una aplicación Java uma Spring Boot aplicação Java y Spring Boot, por aparte tenemos e também el temos frontend, que ahora o como nos front-end, lo decían los que compañeros agora, como de diziam la os universidad, colegas da son universidade, basados en são, Angular estão basados y em en Angular Node.js. Entonces e es un cambio Node.js. tecnológico Então, agora é uma completamente, ¿verdad?, mudança nuevo, en tecnológica la que nova, nos va a na permitir qual más vai nos flexibilidad, permitir más ter mais escalabilidad, flexibilidade, más mais personalización, escalabilidade, pero mais personalização, implica que mas vamos a isso tener implica dos que aplicaciones há duas distintas que aplicações gestionar y vamos a diferentes tener para requerimientos gerir e distintos que requisitos satisfacer. diferentes para Entonces, satisfazer. por Então, ejemplo, por podríamos tener exemplo, una poderíamos ter instalación uma, del backend uma instalação do con back-end toda la lógica del manejo com toda a de las lógica de colecciones y los manejo das ítems coleções e y dos itens, no instalar el e frontend, não ¿verdad? instalar o Sino que podríamos front-end, decir, senão que voy poderíamos a dizer, hacerme bom, eu una vou, aplicación vou de fazer uma una interfaz gráfica aplicação a la de uma medida, interface voy a instalar gráfica un à WordPress o un medida, Drupal vou instalar um y WordPress ou um tener Drupal una interfaz gráfica e que ter uma consuma a interface través del que API REST, consuma que tiene através ahora do el app backend, que REST, es un API que REST tem o completo, back-end, que é um poder app consumir REST todas completo, estas lógicas para de consumir todas depósito, essas de lógicas de usuario, repositório, de usuário, de todo lo que es la de organización tudo, interna del repositorio, de toda a sin organização interna do necesidad de tener repositório, nuestra sem interfaz Angular. necessidade de Sí, ter puede ser que por a allí nossa haya alguna interface limitación Angular. técnica Se a la por hora acaso de haja alguma limitação empezar técnica no momento a de hacer esta migración, este começar cambio, a ¿verdad? fazer Entonces, essa migração es una para. de las ventajas en lo que hay Então, essa é uma en das cuanto a la vantagens que nueva temos com modularización relação à nova modularização que tiene las versiones DSpace 7 y que tem as DSpace 8. versões de Space Entonces 7 e podemos de identificar Space desde este 8. momento Podemos que las nuevas identificar, então, tecnologías que as novas van probablemente a tecnologias suponer la necesidad de provavelmente nuevos vão perfiles supor técnicos, ¿verdad? Entonces, necessidade de novos tal perfis vez técnicos. nuestros informáticos Portanto, tengan os las nossos posibilidades de informáticos tenham leer possibilidade documentación, de como ler decía ahora Agustín, documentos, buscar en los foros, documentos, procurar nos fóruns, prepararnos, ¿verdad? nos Buscar preparar, cómo funciona procurar sobre Angular como o tal funciona vez no, tal vez Angular. no tenemos Ou a alguien talvez que não tenga ese tenhamos tiempo, que alguém tenga ese que tenha espacio esse tempo, y pues habría que esse buscar espaço para fazer alternativas, isso. ¿verdad? Então Ver temos que procurar si usamos el alternativas Angular, si no lo para ver se usamos. usamos Angular ou não. Lo mismo, vamos a ver ahora si es, Também cambiamos a la vamos próxima, passar o próximo a slide. la próxima diapositiva. O próximo slide. ¿Verdad? No, como vemos acá, Como antes vemos podíamos aqui, normalmente antes realizar podíamos fazer actualizaciones sobre el mismo atualizações servidor, sobre ¿verdad? o próprio Hacer servidor, un upgrade fazer corriendo el um script upgrade porque correndo o traíamos script, un legacy porque já de las trazíamos mismas um legacy tecnologías. das mesmas Ahora, al tecnologias. tener un cambio Agora, total ao en lo que es la contar com uma organización, la mudança arquitectura y total los da requerimientos organização, también de lo arquitetura que e es os el requerimentos software, ya do esa software, actualización no es essa tan sencilla, atualização sino já que não es é tão prácticamente simples, una senão que é transformación, ¿verdad? praticamente uma Y transformação. E, esta portanto, migración es esta como migração cambiarse de é casa, ¿verdad? Si como mudar de pensamos que nos casa. vamos a llevar Se todo lo nós que tenemos pensamos que vamos ahora, levar tudo que nós pues la temos nueva agora, casa se va a volver pois igual de a nova incómoda, igual casa con los mismos vai se tornar problemas, el mismo incômoda, vai ter desorden. os mesmos Entonces tenemos problemas, que a mesma pensar desordem, e temos que que es pensar una então transformación, que é ¿verdad? uma Vamos a empezar transformação. de a poquito, Vamos começar vamos a pouco a empezar a pouco, migrar lo que es vamos migrar necesario y luego o comenzamos que con é lo que es necessário accesorio, ¿verdad? e Después de depois que ya vamos ver o estamos que en é un ambiente acessório, para depois que actualizado estejamos num ambiente estable. atualizado e Pasamos a la estável. siguiente. Próxima, Cambios conceptuales. Por mudanças ejemplo, conceituais. lo que era la navegación en A DSpace 5, en DSpace navegação do 6, Display 5, todas Display estas 6, versiones hasta atrás todas essas era versões una para navegación trás de era jerarquías uma entre navegação de comunidades, hierarquia entre colecciones, comunidades, ítems, coleções, y ahora e
Temos, e tenemos la agora posibilidad en temos a DSpace possibilidade 8, em en DeepSpace DSpace 8 e de 7 representar de, entidades, de ¿verdad? De tener representar una entidades, jerarquía de ter basada uma en hierarquia entidades baseada semánticas, em donde entidades podemos tener semânticas, personas, onde podemos proyectos, ter pessoas, organizaciones, projetos, organizações, relaciones entre ellos, y eso relações entre significa eles, e o que que vamos a significa tener aqui más que flujos de vamos trabajo ter y flujos de mais trabajo fluxo de más trabalho personalizables e y fluxo de modelos de trabalho mais metadatos más complejos. adaptáveis e Entonces, metadados mais complexos. aunque todo esto Portanto, parezca apesar de que tudo maravilloso isso y muy pareça atractivo, no maravilhoso e muito significa que tengamos que atraente, activar todas não esas significa que temos que características de ativar primera todas essas mano, características ¿verdad? de Si início. tenemos repositorios Se muy temos grandes en los que repositórios muito tenemos grandes, siempre onde acostumbrada la organización sempre a estamos nivel de comunidad, acostumados com a colección, organização ítem, como hay que tener en comunidade, claro que aunque item, nos gustaría mucho mesmo que nós hacer uso gostaríamos de las muito entidades, de tener utilizar as una entidades, revista, revistas, publicación, proyecto, publicações, investigador, projetos, no tenemos a pesquisadores, medio camino não una temos no meio do transformación caminho uma automática transformação de automática estos conceptos. No hay desses conceitos. algo Não que me agarre existe y me algo que me transforme leve e a que possa entidades, transformar mis ítems viejos. entidades Entonces, em es itens algo que, bueno, velhos. suena muy Isso é atractivo, uma pero no es coisa que parece necesario muito que lo atraente, active yo de mas não é primera mano. necessário Entonces, que eu puedo a pasarme a atualize DSpace imediatamente. 7, Eu a posso DSpace passar 8 de Space con mis 7 ou ítems 8 viejos y e luego meus poco a itens poco empezar a velhos generar e nuevas pouco a pouco colecciones de começar a entidades y gerar hacer coleções de transformaciones, ¿verdad? entidades e Lo fazer as mismo transformações. con lo que son los Assim metadatos, que ahora também se com os pueden tener metadados, metadatos que agora podemos ter jerárquicos, metadados metadatos hierárquicos, como los de como por DataSite, en los exemplo que son de compatibles data con site, que são OpenID4, compatíveis com pero OpenID no 4, es necesario ni tampoco mas hace não é falta necessário iniciar de e também primero não con faz eso, falta ¿verdad? começar de Sino início com isso, saber que senão vamos que a migrar nuestro saber que antiguo vamos modelo de migrar o Lincoln nosso antigo y modelo do pasarlo Lincoln a e nuestra passar DSpace 7, DSpace para o 8 nosso de Space 7 y ou 8 garantizar primero e que tenemos entonces garantindo nuestros primeiro formularios que nós estables já y temos nuestros nossos repositorios formulários funcionando estáveis, y luego nossos pensar en repositórios funcionando ese e tipo depois de pensar nesse personalizaciones tipo de más personalização complejas, ¿verdad? mais complexas. Podemos pasar a la siguiente. Próxima, Diferencias de requerimientos. Bueno, diferentes probablemente lo hayan requerimentos. visto todos Provavelmente los vocês já técnicos viram, que hayan estado todos os ya técnicos que já peloteando estiveram con las posibilidades de eh, migración. atravessando, Teníamos antes un fazendo JDK 7 u migrações. Antes 8, nós tínhamos ahora se puede JDK trabajar 7 ou 8, con agora JDK podemos 17, trabalhar com Mavens JK 17, 3.05, Maven ahora necesitamos 3.8 3.05, agora superior. precisamos de Lo que es 3.8 el ou superior. Postgres, antes Com podíamos trabajar con la Postgres, antes versión podíamos 9, trabalhar com ahora uma podemos versão trabajar desde la 9, versión 12 agora hasta la trabalhar desde a 17. versão 2 Y até el Tomcat 17. incluso se ha E vuelto Tomcat, opcional, ahora que puede já é correr como una opcional, aplicación mas agora Spring pode, standalone. pode rodar Pero como si uma versão teníamos un Spring Tomcat Standalone. 8 y queremos E se seguir temos um trabajando con Tomcat Tomcat, 8, pues queremos ahora trabalhar com necesitamos Tomcat, un Tomcat agora 10. vamos precisar de um Tomcat Así 10. que todos estos cambios en los Todas requerimientos, pues essas estamos viendo que mudanças nos el requerimentos, estamos JDK, vendo el que o Maven, JDK, o si quieres Maven, pasamos a la siguiente próxima, diapositiva, el próximo Postgres, slide, el Ant, o todas estas Postgres, o versiones del Ant, Tomcat todas as versões do Tomcat tienen varios têm saltos hacia adelante, vários así que también passos para tenemos que frente, preguntarnos, bueno, portanto, temos que nos pareciera perguntar como que então, no es tan parece fácil que hacer não esa é tão actualización fácil en el fazer essa servidor que atualização tengo no con el sistema servidor que eu operativo actual, tenho com o sino que lo sistema mejor es operacional atual, conseguir una senão que talvez o máquina melhor é aparte, un conseguir servidor uma máquina dedicado, separada, actualizar com el um sistema servidor operativo y dedicado, empezar a instalar atualizar o allí sistema limpio operacional e todos começar estos aí a instalar prerequisitos, ¿verdad? Instalar todos esses el pré-requisitos Maven, el desde o início. Postgres, O Maven, os porque Progress, algunas distribuciones porque algumas distribuições de Linux, de de Debian o de Linux, Ubuntu, de Debian no tienen ou la de posibilidad de Ubuntu instalar não tem desde a apt possibilidade de instalar desde las versiones apt de Maven o as las versões versiones de de Maven Tomcat ou y de es Tomcat necesario pues a e é, veces portanto, instalarlos, necessário descargar el binario, instalar, hacer todo y descarregar, bueno, si descarregar o nuestro soporte binário técnico no e todo o tiene nosso suporte la técnico experiencia, se puede não complicar tem la a preparación experiência, pode desde la ficar preparación del complicado ambiente. a Entonces, por preparação allí do ambiente. también Portanto, es importante por isso é tener importante esta previsión. estar Pasamos a la siguiente. prevendo tudo isso. A próxima, Nuestra interfaz, a como nossa decían interface, anteriormente los como dizia compañeros de antes, Argentina, os colegas da Argentina, antes con las interfaces antes de com as XML-UI, interfaces JCP-UI, HTML, todas las configuraciones estaban UI, dentro todas as del configurações archivo del estavam dentro do dspace.cfg arquivo do y allí DSpace podíamos controlar todo lo que J, era
SP. las páginas E aí podíamos el tamaño controlar de las as miniaturas, paginações, o tamanho das integración con Google miniaturas, Analytics, a integração dos cómo analytics, habilitar o como deshabilitar habilitar las ou sugerencias de desabilitar as ítems relacionados. sugestões de Ahora, itens todo relacionados. eso salió de allí Agora y ya já no tudo está isso saiu en el daí DSpace e CFG, já não sino está que no ahora tiene DSpace sus archivos de configuración FSX e agora já tem seus propios, o arquivos si de no, incluso se configuração cuenta ahora con próprios un e agora archivo já se YAML conta com um donde arquivo se controlan YAML, todas las configuraciones de onde se interfaz. Por controlam ejemplo, todas qué as idiomas van a estar personalização de disponibles, interface, cuántos quais os documentos se idiomas van a mostrar en disponíveis, los quantos documentos listados, serão mostrados na cuáles son las lista, variables que se van a quais são as poder habilitar variáveis o que serão deshabilitar en el poderão frontend. Por ser ejemplo, si habilitadas queremos ou desabilitadas no habilitar front-end. Se el queremos visor de habilitar, por exemplo, imágenes o o el visor visor de de imagens ou video, o ya eso visor se de encuentra vídeo. Já separado tudo en isso un está archivo separado específico para lo em que um es el arquivo despliegue del específico frontend. para Y poder si antes hacíamos mostrar todo o personalizaciones más front-end. profundas, Se antes había fazíamos que ir y modificar personalizações mais profundas, directamente agora los temos que archivos modificar de diretamente os SSL, los arquivos JSPs. dos Así que XSL, todo eso, ¿verdad? JSPs, Lo que hacíamos tudo isso que de fazíamos modificar las plantillas, modificando, modificar modificando as el plantilhas, basic o structure.xsl o el item basic.structure.xsl view.xsl ou para item agregar o modificar para, los para metadatos que se adicionar ou mostraban en la vista modificar os sencilla del metadados que ítem estavam o na vista integraciones, por simples ejemplo, do item, ou con integrações, por plugmex o con exemplo, com Altmetrics, todo eso Plumex ou com que Metrics. hacíamos Tudo isso ahora que ya fazíamos no se agora modifica en el já código não de se DSpace, sino que modifica no código de necesitan DeepSpace, modificarse los archivos, senão que ya é sean preciso los modificar os HTMLs, arquivos, los os TypeScripts que vienen, HTML ¿verdad? Los ou os archivos TypeScripts .ts que vêm que já no vienen en los ponto ponto, componentes de Angular. Así T.ps nos que componentes ya no de es tanto Angular. manejar Assim clases que já não é Java só y mencionar plantillas, sino Javas e modificar plantilhas, componentes y senão pipelines, modificar ¿verdad? Entonces componentes e por allí pipelines. es también un Portanto, cambio é uma que se tiene mudança que que deves prever si tenemos, prever si estamos en la se capacidad de estamos, se hacerlo, temos a qué capacidade tanto de podemos llegar a fazê-lo, querer que migrar tanto nós a podemos nivel de chegar a interfaz querer de migrar una no nível versión de a interface de otra. uma versão a outra. Si quieres pasamos a la siguiente. Bueno, eso es más o menos lo que decía. Isto é mais ou menos o Ahora que eu tenemos un dizia. archivo para Agora lo que son temos um las arquivo personalizaciones propias para a del personalização despliegue del frontend. própria Hay que editar para o componentes frontend. Temos y que antes editar pues se componentes modificaban e archivos antes se y modificavam clases de arquivos Java. e, Pasamos e adelante, sí. classes Java. Muy bien. Entonces, Bem, ¿qué debemos hacer então o que antes de devemos migrar? ¿Qué fazer tenemos antes de migrar? pasos sin los Quais são os cuales passos es probable sem que os nuestra quais migración provavelmente no llegue a nossa buen término? migração Lo não primero seja es bem un respaldo sucedida? completo Primeiro, você tem que de la fazer base de um datos, ¿verdad? respaldo Tener completo da un base de dump, un dados archivo para ter .sql, um arquivo asegurarnos de que estamos SKL, pasando QL, desculpa, datos y lembrar que estructura, estamos ¿verdad? passando No dados e solo, estruturas, no hacerlo não somente con instrucciones fazer copy, com no solo el instruções de esquema, sino copy, que não asegurarnos de que estamos somente com haciendo un esquema, vacío senão que completo estamos fazendo estamos de la base de esvaziando datos a un totalmente a archivo base de dados .sql. para um arquivo Respaldar SQL, completamente el fazer um directorio de respaldo do config, diretório porque allí vamos a tener de todo config, lo que son porque aí é onde vamos ter nuestros correos electrónicos, todos os ¿verdad? nossos Vamos a correios tener todos los archivos de eletrônicos, todos os configuración, arquivos de vamos a tener configuração, todo lo que tiene que ver con el tudo que tem que flujo, ver com con o los fluxo, formularios. Entonces, com os eso debe ir formulários. también tener Então, un tudo isso respaldo deve ir e completo. deve ter um respaldo completo. Un respaldo completo Um respaldo del completo directorio o de los do directorios diretório ou del Asset Store, diretórios ¿verdad? Donde do estamos guardando Asset Store, onde todos estamos nuestros archivos guardando digitales, ¿verdad? todos os Donde nossos están arquivos allí todos digitais, los onde PDFs, estão los aí todos os HTMLs, PDFs, las imágenes, HTML, el todas as directorio de Asset imagens, Store, ya sea que o usemos diretor solo de uno Asset o Store. tengamos Se distribuidos, usamos debemos um que de esteja hacer un distribuído, respaldo devemos fazer um completo, respaldo total completo, total, de un lugar, ¿verdad? Donde de um está de lugar producción onde hacia de donde vamos a produção realizar para onde nós vamos la realizar migración, la nueva a instalación. migração, a nova Y instalação. un dump E um dump de las estadísticas de y desarrolladores estatísticas que e tenemos en Solar. do, Probablemente, do bueno, que temos em Solar. no todos Não tengan tudo activado el tem control não todos têm de autoridad, atividade do lo que es controle de el autoridade, authority, o authority, sino que as probablemente solo autoridades, haya que vaciar senão que las somente tenha que estadísticas. esvaziar as Pero estatísticas, sí, mas es necesario hacer é un preciso dump. Para fazer eso, um también lo dump. decía Para el isso compañero também, Agustín, bueno, o ya tenemos colega Agostinho também un dizia comando
Nós que também es já el que es temos um Solar comando Sport que é o Statistics y el Solar igual del Sport import, Estatísticas e indicando logo cuáles son los Import, núcleos que vamos indicando quais são os a núcleos que descargar, ¿verdad? serão Entonces vamos a descargar descarregados. el Vamos núcleo descarregar de o Solar núcleo Statistics de y Solar el núcleo Estatísticas de Authority e o de para Authority, luego poderlos para restaurar poder en depois la siguiente restaurar na versión y un respaldo próxima de los versão. logs en E um el caso, respaldo dos ¿verdad? logs no caso De que el dump de Solar y el que o restore dump de en la Solar nueva versión de Solar e por allí no stores na sea nova versão completo o não falle. Entonces estejam podemos tener completos ou también un possa respaldo de falhar. los logs Portanto, temos que ter para um también hacer una respaldo dos importación de los logs eventos para, para, estadísticas a través para de las importar os bitácoras. eventos estatísticas através das Pasamos bitácoras. Próxima. a la siguiente. Entonces, a grandes rasgos, Assim, a grandes antes rasgos, antes, de empezar con la migración, es antes de necesario começar a saber migração, é que preciso saber nuestro entorno nuevo que o de Deep nosso Space novo 7 o Deep ambiente Space de 8 Space 7 se ou va a 8 instalar vai en la ser versión instalado última más na estable versão, última y versão antes de empezar mais estável. E antes a de importarle começar datos desde a nuestra importar versión os producción, dados da nossa versão de tenemos que produção, tener temos que ese entorno estable, ¿verdad? temos que Saber ter que esse ambiente. podemos Esse abrir la ambiente tem que estar interfaz, que cuando estável. abrimos la Sabemos interfaz que abrimos a no nos da interface, ningún que quando error, nós que es abrimos não vai dar posible nenhum erro, loguearnos, que é possível que podemos fazer login, navegar ahí en que é todos los possível menús. Entonces, navegar em todos os hacemos menus. una instalación limpia de esta Fazemos versión uma de instalação DSpace más limpa estable y cuando do DeepSpace mais tenemos estável, e garantizado quando já que temos podemos navegar y garantido que no nos que está dando podemos ningún error, navegar e que não está dando empezamos a importar ya nenhum erro, paso a podemos paso. já começar a importar Vamos passo a a copiar passo. los datos de la instalación anterior y Copiar para os esto dados da instalação ya anterior. tenemos Tomcat, Para isso, nós empezamos a temos importar la Tomcat. base de datos, Começamos a importar copiamos a el base de directorio de dados, Asset Store, copiamos no directório de importamos Asset los datos Store, de Solar, importamos os dados de importamos los Solar, datos, ¿verdad? De la importamos os revisão de dados estadísticas de las das autoridades estatísticas das y autoridades reindexamos, e ¿verdad? Entonces, reindexamos. es más o menos el É mais ou flujo menos este é o básico fluxo básico de esa migración. dessa Entonces, migração. hacemos el respaldo de Fazemos estos um directorios, respaldo de todos esses de la diretórios base de datos y del Solar. da base de, Nos do vamos a banco, un da nuevo base de dados servidor. de En ese Solar, nuevo passamos servidor a um novo hacemos una servidor instalación e lá limpia. vamos fazer uma Hacemos una instalação instalación que está limpa, estable, que que podemos seja ingresar a ella, que la estável, podemos que possamos navegar, que no nos da entrar ningún error. nela, Y cuando navegar sem ter tenemos eso nenhum listo, erro. E quando já está tudo está damos de pronto, baja el Tomcat y e empezamos baixamos a o copiar Tomcat datos. e Copiamos começamos a el copiar Asset os Store, dados. O empezamos Asset a Store, pasar lo del Solar, passamos o empezamos a Solar, pasar la base de passamos datos ao y la a migramos, base de dados e reindexamos, mudamos, levantamos el Tomcat reindexamos, y levantamos o Tomcat cercioramos de que todo ha e empezado nos a levantar y a garantimos ser que tudo esteja reconocido começado correctamente. levantado já e tudo esteja Seguimos. sendo reconhecido. ¿Y qué no se migra tan fácilmente? E o que não se migra tão Los facilmente flujos de trabajo, são os fluxos de los trabalho. formularios de Os depósito formulários requieren de toda una depósito reconfiguración. requerem de uma Ya, reconfiguração. Portanto, como estuve viendo por allí, eu estive vendo normalmente en el que chat hay normalmente archivos no chat del item há submissions o arquivos de el del item input forms submissions que ou de son import forms enormes, que ¿verdad? Que são tienen muito todos los grandes campos e que tem de los todos metadatos, todo os lo que eran los campos dos pasos, ¿verdad? metadados, todos El os paso de passos, escribir, el os paso passos de de escrever, adjuntar, todos esos de pasos adjuntar, ya no todos esses passos existen já não con la misma existem sintaxis en los com archivos a de mesma DSpace 8 o sintaxe de DSpace no 7, arquivo de así que eso DSpace no es tan 8 fácil ou de 7, assim que migrar não é tão porque también fácil ahora fazer a la interfaz migração, porque agora organiza a en roles, interface o entonces además organiza hay que em agregar rows, esas etiquetas portanto, de la temos que agregar fila o a essas veces si etiquetas queremos de tener dos fila, metadatos ou se en el queremos formulario, ter dois hay que metadatos trabajar con no lo que son los formulário, anchos temos de que las trabalhar columnas, com a así que largura das no es tan fácil colunas, como llegar y copiar assim que não é tão fácil el somente item chegar, submission o el copiar e submission colar workflow. Los o archivos submission viejos ya no se flow. pueden así como Os simplemente arquivos copiar de un lado a velhos já otro, não pode ser sino que hay copiado que tener simplesmente de um lado a el outro, cuidado senão que y temos que además de ter o que hay cuidado nuevos flujos de trabajo. de Hay que flujos de há trabajo novos para las fluxos de entidades, trabalho hay flujos de para trabajo as entidades, administrativos, se fluxo de pueden trabalho agregar administrativos. filtros a nivel de Podemos la cola de agregar trabajo. filtros Entonces, na, todas na, esas nuevas na fila de posibilidades trabalho. Tudo isso, hacen que esos essas archivos novas haya que possibilidades fazem com que esses editarlos con arquivos cuidado devem y ser no editados simplemente com copiar y pegar. cuidados e não é somente de El tema copiar e gráfico colar. y las O personalizaciones tema realizadas a la gráfico interfaz, como e as vimos, ya personalizadas na no puedo interface já agarrar não yo podem el pegar nada XMUI o mais el Mirage o 2 que tuviese XLMUI, o de Mirage la versión 2 desse vieja ano, y llegar y da versão copiarlo velha, chegar en e el Tomcat, copiar porque ahora el no tema es Tomcat,
porque agora completamente o tema nuevo, é así um que tema tengo novo, que seguir las portanto, eu instrucciones tenho que que seguir viene as instruções en que la vêm documentación para generar un na nuevo tema, documentação cómo para este gerar nuevo um tema novo va a tema, heredar como esse del novo tema vai padre, si herdar vamos a do usar el tema pai, custom, si ou vamos a se usar el vamos tema usar o tema DSpace. custom ou Así de que space. Assim que todo lo que teníamos de tudo o que personalización tínhamos en de nuestros personalização XLTs, nos en todos los nossos metadatos de la vista XLTs, sencilla, nos mecanismos eso de hay que simples, reimplementarlo. agora Eso tem que hay que ser hacer de nuevo las reimplementado. páginas Temos que estáticas, fazer novas todo as eso tiene páginas que hacerse estáticas, nuevo. tem que ser feita tudo novamente. Pasamos a la última, me Próxima, parece. acho que é a última. Y como les E decía al agora, principio, como eu no disse ao es una início, não actualización basta sencilla, fazer es uma toda una atualização migración, toda una simples, é uma transformación. Hay migração, que é uma hacerse la idea de que transformação. no es Temos posible que migrarlo pensar que todo não por é possível completo a mudar la tudo primera, sino completamente que de uma vez, debe senão que revisarse deve y ser elegirse qué es revisado e indispensable para salir a selecionar o que é producción y empezar con eso, indispensável ¿verdad? para Si começar a deseamos tener un produção. look and feel Se queremos igual ter um look o and muy feel parecido al actual, igual ou muito eh, parecido hay que ao entonces atual, estar então temos que estar, seguros de tener un equipo temos que con ter experiencia en certeza Angular que y en temos Spring uma Boot o pessoa com contar con uma experiência personal em que Angular ou desee, Spring ¿verdad? Boot Eso, para, investigar, el para, formarse para sobre cómo, pesquisar, para hacer esas nuevas formar-se personalizaciones en em las nuevas como fazer essas tecnologías. novas No es una personalização com migración de as 2 días. novas tecnologias. Allí, Numa como migração que se faz vieron, em a los 2 dias, compañeros como vocês viram, les ha os tomado colegas bastante tiempo, levou ¿verdad? O sea, es algo que para puede eles já llevarse muito 4 meses, tempo, 6 meses. pode levar 4 meses, 6 meses, Y si e, no vamos a estar listos en un e fin de se não vamos semana, estar preparados tener en num fim de cuenta que semana, temos que durante esta considerar migración que la durante base esta de datos migração, de a producción deberá base de estar dados de congelada, los produção índices deve no estar deberían de estarse modificando, congelada, las os índices não estadísticas devem estar no deberían de modificando-se, estar as aumentando, estatísticas não devem así estar que aumentando, hay que portanto, coordinar con las personas de la temos que biblioteca, con las coordenar com as personas pessoas que da gestionan el biblioteca, com repositorio, aqueles que fazem, que decir, gerem bueno, vamos um a darlo de baja repositório, un dizer, bom, tiempo, nós vamos porque si no, deixá-lo, luego tenemos que dá-lo de estar baixa por um migrando tempo, otra senão vez a Asset vamos Store, ter que otra estar vez a migrando SQL, a Access con los Store, últimos a datos SQL, com incluidos. os Así últimos que dados por allí incluídos. Portanto, es algunos de esses los são momentos alguns y de las dos cosas momentos clave e das que hay que coisas-chave coordinar que temos que antes de coordenar ejecutar la antes de migración. executar a migração. Me parece que con eso Acho terminamos. que Podemos termino ir com a... isso. Podemos. Correcto, muchísimas gracias, Memo. Creo que ha sido Muito bastante bem. Foi ejemplificativo. muito Espero que um exemplo muito les haya bom. servido mucho este Eu recorrido, acho este que tour, eu gostei por muito todas las desse recomendaciones. Por un tour, lado, por todas as con recomendações. la Por um experiencia que ha lado, vivido com a la Universidad Nacional del experiência Rosario que a y de este Universidade lado, do Memo, Rosário con ya viveu, bastantes años de e deste experiencia en lado, com migraciones Memo, já com y quien estará muitos también o anos está de experiência em como parte migração del e que proyecto está que estamos conosco como coordinando parte no precisamente para projeto eso, que ¿no? Para estamos ayudar a simplificar estos coordenando para procesos. isso, Sabemos que para no es ajudar a fácil, simplificar esses sabemos processos. Sabemos que que pues não é requiere simples, de irnos não é capacitando, de ir fácil, ganando esa e nós temos que ir experiencia. nos Y la idea capacitando, justo de obtendo esto, essa de lo experiência. que hemos estado E a trabajando también ideia es é eso, ¿no? de El poder que ir trabalhar traduciendo la juntos, documentación de ir a traduzindo a español y al portugués, el documentação generar este para o tipo de espanhol, sesiones en las português. cuales No final, esse tipo de conozcamos sessão experiencias de otras com o qual instituciones conheçamos a y, por experiência de outras supuesto, instituições orientación de expertos com en la orientação de materia. Pero especialistas na si nos matéria. acompañaron en la sesión Mas, anterior, sabrán se nos también que acompanharam na nos sessão gusta hacer un anterior, poco interactivo sabem que nós y nos gostamos de gusta de ser um conocer pouco también un poco interativos el perfil e y el conhecer, punto en el que se saber do encuentran perfil la e o audiencia, ¿no? lugar Entonces, si pudieran onde hacerme el está a favor de entrar audiência. a Assim que, por favor, vocês podem www.menti.com entrar no o si está en su teléfono, www.mente.com, ou se entrar você al tem com seu siguiente código telefone QR que aí, están viendo en colocar pantalla esse con el código código QR que vocês estão vendo aí, 7743 com o código 3533 y 7743 haremos un par de preguntas nada más para 3533. saber un poco Vamos cómo fazer está algumas perguntas, nada mais la para audiencia a saber nivel en como la a parte audiência está de no la nível gestión de sus de servidores gestão dos seus servidores y obviamente en el manejo e, obviamente, no de estas manejo migraciones, ¿no? dessas Por acá ya tenemos a migrações. varias Já personas, temos, muchísimas então, aqui gracias. várias pessoas. Muito Recuerden, es obrigada. menti.com con el código Mente.com, com o 7743 código 3533 77, o bien desde su celular. Son dos preguntas las que deve vamos a seu hacer realmente celular. Temos y duas perguntas con el código QR también pueden ingresar. com o código Vamos a QR. avanzar a la primera pregunta. Vamos avançar para a Su primeira repositorio de pergunta. Space se encuentra en un O seu servidor repositório dedicado de o Space está compartido. Esto num como
recordarán, lo repositório estuvimos viendo dedicado ou un poco compartilhado? durante la sesión. Vamos vendo durante a Esto es sessão. importante porque de Isso é una u otra forma, y importante, por ahí lo porque de platicamos uma también forma ou outra, en la comunidad de já Discord, que ya vi que varios mencionamos también se na están uniendo y les comunidade de agradecemos Space, mucho. alguns estão se Em, unindo e agradeço es muito, importante porque mas evidentemente é consume importante recursos y no porque solo consome Discord, sino que recursos, não las só o otras de herramientas que Space, tengamos en mas nuestros também servidores os que van a estão nos consumir nossos y si serviços no logramos vão equilibrarlo, pues puede ser consumir e se não conseguirmos bastante, migrar, bastante vai ser interesante muito, el vai proceso, ser ¿no? bastante interessante o Em, processo. nos interesa mucho saber cómo han estado Estamos distribuyendo interessados em sus saber servidores. Sabemos que también como estão requiere de seus una inversión a nivel servidores, de infraestructura, requiere de qual é o dedicar nível de infraestrutura, espacio. de saber. Entonces, sabemos que no es nada fácil, ¿no? Sabemos que não é muito simples. Perfecto. Vemos que la gran mayoría aquí está Bom, muy claro. a Tienen un grande servidor maioria está dedicado claro, exclusivamente para tem um repositorio, servidor lo cual está dedicado fantástico. especialmente para o Los que todavía no repositório, isso é saben o todavía fantástico. están en ese Aqueles que proceso, ainda pues não obviamente sabem la ou ainda estão recomendación nesse está en la medida de processo, lo posible en que tengamos este servidor é que dedicado tenhamos esse exclusivamente para el servidor repositorio con dedicado la intención de que exclusivamente pueda para o funcionar de repositório, manera óptima, para ¿no? poder funcionar de forma Si no es el ótima. caso, pues Se evidentemente não hay é o una serie de caso, recomendaciones que también iremos evidentemente, uma série compartiendo de conforme vayan recomendações avanzando que las temos que sesiones estar con la compartilhando comunidad y com as sessões evidentemente que vamos com as comunidades en la comunidad de Discord, ¿no? e com a comunidade de Space. La siguiente pregunta es, A ¿con qué próxima, otros servicios o plataformas se caso seja comparte en caso compartilhado, de que lo quais os hagan? Para todas serviços ou aquellas personas que nos plataformas dijeron ele é que compartilhado. Para están aquelas pessoas que compartiendo disseram su que estão servidor, ¿qué otras compartilhando o seu herramientas servidor. están Que outras utilizando? ferramentas Llámese estão un utilizando? OJS, Seja un um OMP, JS, um OMP algún otro ou servicio de la algum biblioteca. outro serviço da Entonces, biblioteca. Portanto, nos gustaría saber. Por ahí gostaríamos tenemos algunos de NA. saber. Les Temos agradecemos aqui alguns OJS, sí, por NA supuesto. ou OJ Backups de archivos institucionales, OJS, backup de arquivos claro, página institucionais, institucional y otras páginas aplicaciones. institucionais, Esto nos va a servir mucho outras justo para poder aplicações. entender Isso lo que é muito estábamos importante platicando, para ¿no? poder entender o El que estado en el estamos que se encuentra, como bien falando les do estado em que se comentábamos encontra, como eu anteriormente, mencionei antes. lo que buscamos, además de, O por que supuesto, traducir toda mencionamos, la documentación, além de es también traduzir todos generar esses documentos, recomendaciones y buenas é prácticas a gerar partir de la recomendações e boas experiencia y el práticas a punto en el que partir se da encuentran las experiência e instituciones en la región, ¿no? na Entonces, todo esto posição em nos que ayuda estão para ir as nutriendo instituições na nuestra região. base de Isso é para información de nutrir as por dónde nossas debemos bases de ir atacando y informações hacia de dónde por onde debemos ir devemos ir empujando los atacando, siguientes temas impulsionando os de las sistemas sesiones. das Que por sessões. cierto, no me olvido de las preguntas, Que, acá las por tengo ya certo, anotadas, muchísimas aqui eu tenho as gracias y en un perguntas segundo anotadas pasaremos a la e sesión daqui a de pouco vamos passar à preguntas y sessão respuestas. Por ahí de también vemos que hay perguntas e algunos Moodles respostas. Temos y aqui sobre também todo la web alguns institucional, ¿no? Moodles e também temos a Voy a web dejar abierta mientras institucional. esta pregunta en lo que Vou seguimos deixar aberta essa contestando, pergunta porque tenemos enquanto también un continuamos poco respondendo, de porque información temos respecto a aqui la um pouco documentación de para el módulo informação 1. sobre documentação Como para o bien saben, módulo 1. y si no se los platico rápidamente, uno de los Como pilares que también sabem, se tenemos não en el proyecto, pues es el menciono tema de la rapidamente, um dos pilares capacitación. é o tema Y da estamos capacitação. generando módulos, Estamos valga la gerando redundancia, módulos modulares o consecuentes módulos continuos que nos modulares ou permitan ir subsequentes e compartiendo contínuos información dedicada para con ustedes, que compartilhar nos permitan informação ir dedicada com vocês, ayudando a para generar estas ir ajudando a capacidades gerar essas técnicas que, como bien saben, capacidades técnicas aunque no que, son como sencillas, pues sabem, não evidentemente es são algo que se puede simples, lograr. mas evidentemente Y é algo tenemos que se una serie de pode documentos que alcançar. estaremos E temos uma compartiendo, série de si estarían documentos más que a favor vamos de estar compartir por ahí en el chat los compartilhando, enlaces, y si no, que de vocês todas podem formas compartilhar recuerden aí os que links. toda la E información la van a poder encontrar aquí en el lembre que toda essa micrositio informação de vocês podem el encontrar no proyecto, que microsite es do projeto, o dspace.lareferencia.info. Por acá La pueden encontrar referência el blog, ponto los info, documentos, aqui los vocês têm o objetivos, blogs obviamente, com y os aquí también documentos está el acceso a objetivos, la e comunidad de aqui Discord, en também donde está con todo o gusto les acesso à estaremos compartiendo comunidade toda Discord, esta información que siempre, onde vamos nuestro estar contacto compartilhando para essa si informação, tienen sempre o alguna nosso duda adicional contato, y el se temos formulario para alguma las dúvida instituciones adicional, que estén e o interesadas en formulário para recibir instituições que tanto por estejam correo como interessadas electrónico em receber esta também, información, ¿no? através do correio Entonces, eletrônico, essa informação. como bien Portanto, saben, como sabem, lo que les comentaba es que estamos trabajando eu mucho en tener comentava antes que documentos que estamos ayuden a trabalhando para simplificar ter mucho este documentos que proceso, ajudem a esta simplificar esse curva de processo, aprendizaje y essa faciliten curva sobre de todo los aprendizado procesos de que migración, ¿no? facilita o Entonces, processo de por acá migração. tendremos algunas Portanto, teremos bitácoras para algumas planes de migración, un bitácoras checklist de para autoevaluación planos que de ayude a simplificar
de migração, um tengo checklist servidor para ver em que dedicado, no lo ponto tengo, estamos, se eu etcétera, tenho um ¿no? Para que servidor podamos dedicado ou não, saber el punto en el que nos para poder encontramos y hacia saber el cual queremos onde llegar nós con las estamos e migraciones onde de queremos chegar la com as versión migrações Angular de DSpace das versões y tener un Angular plan de de migración a la DSpace mano para e que ter um plano de podamos migração pues ejecutarlo para de manera poder sencilla, ¿no? executá-lo de forma Les vamos a simples. compartir también a Vamos todos los ingenieros compartilhar presentes também por com acá, los que se todos registraron, os y presentes, a os los que que se también estén registraram interesados por medio e de la os que comunidad estejam de Discord. interessados Toda esta através da información en breve comunidade Discord. en los próximos días. Toda essa Vamos a tener, por informação será supuesto, también el repositorio disponibilizada e vamos ter também DSpace no propio repositório donde de estará Space, toda esta onde información, toda essa mismo que también informação compartiremos estará en la e, comunidad e de será Discord também para que puedan tener pues compartilhada na toda esta comunidade de Discord información al para que alcance, ¿no? tenha Y essa luego de informação este nas suas mãos. pasamos a la E aqui última nesses pregunta. parênteses Muchas agora gracias vamos por passar à responder última esta parte. pergunta. Obrigado por responder Hablando essa de parte. personalizaciones, que como bien Falando saben de es una de las cosas personalizações, más vocês complicadas de sabem que uma realizar, das coisas mais complicadas de fazer, sobre todo por el cambio de la arquitectura. principalmente ¿Qué pela mudança da personalizaciones han arquitetura, realizado que sus personalizações instituciones suas en su instituições repositorio de fez DSpace? no Aquí hay repositório de algunas Space. opciones, por supuesto Aqui también algumas está la opções, opción de otros, também está a en opção caso de de que así lo outros, sea. no caso Nos de ayudaría mucho saber que cuáles son en las que más se ha invertido queremos tiempo, saber na sobre quais todo mais por lo vocês que ya investiram mencionaban tempo, también tanto Memo como Agustín. principalmente, como No mencionou es Memo e sencillo Agostinho, não realizarlas é porque fácil no fazer, siempre son migraciones porque nem exactas, ¿no? sempre são En muchas migrações ocasiones exatas. Algumas tenemos que vezes reconfigurar, en temos algunas que ocasiones fazer uma va a ser reconfiguração, más sencillo, pero algumas bueno, vezes é mais simples, depende mas cómo se haya isso trabajado. El depende hecho de que de haya como un cambio en la foi infraestructura, pues trabalhado, o fato de impacta de que una u tenha otra forma, ¿no? uma mudança na infraestrutura También tenemos que algunas impacta de alguma instituciones forma. han comentado Temos que algumas pues ese instituições que já cambio comentaram que a essa veces mudança, às el vezes, impacto que representa o realizar impacto que nuevamente estas representa personalizaciones realizar essas puede preocupar un personalizações poco, pero la verdad es pode que preocupar um todas las pouco, ventajas, mas, como na ya verdade, platicaba Memo al todas inicio de as la sesión, vantagens, como que já ofrecen las dissemos no versiones início Angular, las nuevas versiones de do DSpace, início, que oferecem as particularmente, y versões de Angular respondiendo de un poco Space, adelantada una de las preguntas que e habían, que adiantando la uma das versión se perguntas recomienda, que vem la com a versão 8.1, que es la recomendada, versión más é a estable, la última 8.1, versión que é a ya y mais estable que hay estável, de é a DSpace. mais Ya se estável de lanzó hace DSpace, algunos días la já foi versión lançada há 9.0, alguns dias, pero como bien foi saben, lançada como a todo sistema, 9.0, mas como todo todo sistema, primer vocês sabem, lanzamiento tiene todo algunos primeiro detalles de lançamento tem estabilidad que alguns pueden complicar un detalhes de poquito la estabilidade que podem experiencia. complicar um La pouco a recomendación experiência. está A en DSpace recomendação está 8.1, em que DSpace pues es la más estable que está 8.1, que é a mais actualmente, la que estável está recibiendo, por atualmente supuesto, e que está recebendo actualización agora y a apoyo de atualização la e, comunidad e global apoio y, por da supuesto, de comunidade nuestro lado, global. ¿no? E, Acá vemos que portanto, do nosso principalmente lado han sido também. personalizaciones de Aqui foram formularios, de personalizações de envío y formulários, personalizaciones de la interfaz gráfica. envio e da Entonces, muchas interface gracias por gráfica. compartirnos esto. Assim que Vamos a pasar a agradeço la por sesión compartilhar de isto, preguntas y respuestas muy vamos passar às rápidamente. partes de perguntas e He respostas recopilado, rapidamente. Eu creo que coletei todas las aqui preguntas que algumas, había en todas, bloques, todas as justo para perguntas tratar que havia de que no se nos em vaya blocos el tiempo encima. para que o Entonces, tempo Agustín y Memo, não, ahí não les voy nos a estar apresse. compartiendo por acá Agostinho, vou algunas estar preguntas que hay al compartilhando aqui respecto. algumas perguntas. Nos preguntan Sila y Divino Pergunta Ignacio si se ha e aí, considerado la inclusión digital en se las nuevas a inclusão versiones de digital DSpace, foi incluída na nova especialmente versão de para personas DSpace, con discapacidad especialmente visual, para de pessoas baja visión com, o ciegas. com é, Porque en un ejemplo es pessoas que com ellos están incapacidade visual ou desarrollando una cegas, interfaz accesible que compatible aqui con tem lectores de uma pantalla. versão Existen acessível, espacios de compatível colaboración com e leitores de intercambio de tela. experiencias sobre Existe alguma accesibilidad en mudança DSpace. de No sé, Agustín, experiência si tú hayas sobre vivido alguna experiencia o lo acessibilidade tengan contemplado de de momento en su experiência? institución. Agostinho, não sei se você já contemplou isso na sua No instituição. recuerdo Eu não me puntualmente trabajar lembro sobre esto. especialmente Sí, trabalhar sobre isso, sabe? en cualquier Mas desarrollo en interfaz em gráfica, qualquer desenvolvimento de Angular no es la excepción. interface Uno suele gráfica, poner e essa não é exceção, todas nós esas sempre herramientas que colocamos ayudan a la todas accesibilidad, essas los textos ferramentas que ajudam alternativos, a descripciones que puede acessibilidade, interpretar textos un lector de alternativos, pantalla, alguma que possa interpretar pero um leitor de tela, puntualmente no hubo un mas trabajo en especialmente accesibilidad. não houve um trabalho para esse tipo de acessibilidade. Muchas gracias. Memo, no Obrigada. sé si tú tengas conocimiento al respecto Memo, você últimamente sabe sobre alguma coisa sobre isso? cuestiones de inclusión en... Sobre inclusão? Sí, sé que Sim, eu sei recientemente que se recentemente hizo foi feito entre 2021 y entre 2023 2021 e una 2023. auditoría, una Foi feita revisión uma sobre la auditoria, uma accesibilidad en las revisão sobre a versiones acessibilidade nas 7.6 versões y 7.6 también e, Cornell hizo e una evaluación também de Cornell fez accesibilidad uma web en avaliação 2024. da web em Así que en 2024. el Assim sitio que
de no DSpace site habían de subido DSpace, tinham como un subido, dictamen, ¿verdad? Como feito un informe de um conformidad de relatório de accesibilidad. conformidade de Y si era acessibilidade. una pata coja, Se ¿verdad? era Era algo que uma, tenía algo que estava aí, pendiente las estava interfaces de pendente das JCPUI y de interfaces de XMLUI para JSPI, apoyar, por ejemplo, lectores de XMLUI, textos para apoiar alternativos o leitores hacer de textos zooms, ¿verdad? De alternativos las ou fuentes. fazer zooms das fontes. Así que por Assim allí que, recuerdo que portanto, se elaboró se eu bem me lembro, un foi informe elaborado de um conformidad con relatório accesibilidad de de las conformidade normas com estas acessibilidade das de normas Internet, de pero internet, sí mas es algo en lo que DSpace ha estado trabajando é desde uma la coisa no versión qual o DSpace 7.6 está para acá trabalhando desde a versão específicamente. 1.6 para Perfecto. cá. Podemos decir que las versiones Angular ya están Bom, então, muito obrigado. contemplando, As gracias a estas versões Angular auditorías, já estão ese tipo contemplando, de graças a aspectos o essas features auditorias, esse y tipo que de evidentemente aspectos. E, evidentemente, podemos pensar que al menos podemos hay avances en ello, pensar ¿no? que já há alguns Nosotros avanços. buscaremos también en Nós la vamos também, documentación, nos si gustan documentos, vamos escribirnos procurar. Se en la vocês querem, comunidad, nos saben que escrevem, por con mucho favor, cariño na les estaremos comunidade. Aí respondiendo, vamos ¿no? tentar estar Pasando respondendo suas al perguntas. siguiente bloque de A preguntas, próximo por acá nos bloco de pregunta perguntas Humberto nos también, pergunta ¿cómo manejan Humberto. la seguridad del Como repositorio vocês frente a manejam a bots o segurança sistemas dos de repositórios inteligencia artificial que frente a indexan el bots ou contenido? sistema ¿Hay de medidas inteligência perimetrales artificial que indexam específicas que recomienden? o conteúdo? Algumas medidas indexadas. Bueno, no sé si querés contestar vos primero, Não sei se Guillermo, você quer responder. Bueno, brevemente lo que puedo decir es Brevemente, que o que eu hemos posso lhes hecho dizer varios é que bloqueos a nivel fizemos bloqueamos de IPs vários y de IPs lo que es Apache e, para, e para Apache bloquear, ¿verdad? Esto lo que para son comportamientos bloquear sospechosos, esses ¿verdad? Se comportamentos bloquean por periodos suspeitosos que de são 48 bloqueados por o período de 72 horas quarenta e cuando tienen oito, muchos 72 ingresos horas, quando há y por ahí también muitas hay IPs entradas. específicas, ¿verdad? Portanto, há Que IPs hemos hecho. específicas. Isso é o Siempre que nós temos teniendo feito, quizás cuidado de que no considerando vaya a sempre, estarse bloqueando tendo cuidado indexadores o de não crawlers estar bloqueando de em Google o indexadores ou trolls de De Bing, de Google Apple, ou de pero Bing sí es ou como de la Apple, única mas medida de esta é momento, a ¿verdad? única Tener medida unos que scripts temos ahí tipo feito filter até ban, agora. ¿verdad? Alguns Que llegan scripts filterban y bloquean los que, que tienen algún que tipo de chegam e bloqueiam comportamiento sospechoso aqueles y que si têm no algum bloquear directamente IPs comportamento reconocidos como que suspeitos son ou Mm. allí bloqueamos IPs que ¿verdad? são Que allí es lo que hemos hecho. reconhecidas. Isso é o que temos feito. Sí, algo similar de nuestra parte. Algo Puntualmente, parecido também temos feito dentro del DSpace, en dentro do filtros de DSpace. bots y indexadores, Temos filtros de son bots, los que cuenta indexadores, DSpace, são os que digamos, base. DSpace tem. A nivel de Base firewall, a nivel no, de la institución, no, nos hemos como encontrado firewall alguna na vez na instituição. con un ataque Algumas de vezes temos DDoS encontrado com ataques de que requiere lo que decía DOS Guillermo, que requer o que filtrar Guilherme disse. IPs, Temos si es que filtrar posible, filtrar por IPs región o e, por se é sector, possível, filtrar por região, por si setor, se requiere, a veces es se é lo que decía él, necessário. nos ha O que ele tocado, dizia, bueno, nós, determinado país em algum porque momento, estamos em recibiendo muchos determinado ataques de ese país, lado, porque se estamos filtra por recebendo 24 horas y después se vuelve a muitos evaluar. ataques desse Es un lado, tema de la bloqueamos por seguridad. 24 Puntualmente horas, fazemos uma nova no, avaliação. no estuvimos O tema de analizando tanto el tema de segurança, los não bots que estamos indexan, analisando sino más tanto o la tempo de seguridad os del blocos repositorio en que términos indexam, de no senão experimentar a caídas y no segurança do experimentar repositório problemas de de não ningún tipo, experimentar digamos. sair do ar, Perfecto, não muchísimas estamos gracias. Ahora que experimentando outro ha tipo. estado tan en boga Muito el crawling obrigado. Agora en que los está, repositorios, creo que es agora os importante que crawlings se nos converse esto también. repositórios é muito importante Por acá tenemos también una conversar pregunta sobre sobre isso. exportación e Temos importación de também uma ítems. pergunta ¿Cómo sobre gestionan importação e la exportação exportación e de importación de itens. los Como ítems que vocês incluyen gerem essa archivos importação PDF con que espacios en incluem los nombres, arquivos PDFs particularmente com vía espaço nos OAI? nomes, Me especialmente comenta via Javier que ha OAI, tenido algunos que o errores en Javier este proceso. diz que teve alguns erros nesse processo. Yo no tengo registro de o sea, nosotros las Não temos exportaciones que registro hacemos nas son exportações que tanto a través fazemos, del módulo AI para la são cosecha tanto através do del monte Sistema Nacional de OAI, Repositorios como en Sistema Argentina. Nacional de Repositório aqui na Argentina. No tengo registros de haber Não tenho tenido problemas registro con eso. de No sé si ter es un error problemas com isso. puntual o Não sei si se um de erro repente específico, nunca ocurrió el ou, caso de que hubiera un mas PDF aqui nunca en aconteceu espacios, que que lo houvesse dudo porque um es algo muy PDF común, com pero espaços. Eu duvido, no mas tengo isso é registros de muito haber comum, mas eu não visto un tenho error. registro, visto nenhum erro. Sí, igual desde la referencia que Também, cosechamos de parte da decenas referência, de nós repositorios, sempre centenas, coletamos diferentes de creo que repositórios no es algo e
e não uma tengamos por coisa allí que reportado, porque sí, tenhamos que já el archivo tenga un reportado, espacio es que o bastante arquivo tem um común, por no espaço decir casi que bastante comum. la norma. Praticamente, este Debe é a ser quizás algo norma, puntual, mas deve algún ser algo carácter o algo específico que de se algum escapa por caractere, allí de en la extensión quizás alguma del extensão, archivo, talvez, en el MIME do tag, no sé, arquivo no Mindtech, pero sí, no tenemos nada mas reportado não en este, temos nada a este informado particular. sobre isso. Perfecto. Sí, para estas Bem, situaciones igual le para essas recomendamos, sobre todo, situações também el uso recomendamos, de foros es una de principalmente, las cosas que buscamos, ¿no? Que usar la comunidad os también vaya fóruns compartiendo su Discord, que experiencia. a comunidade Entonces, Javier, compartilhe si sua puedes experiência. tomar alguna captura Portanto, del Javier, error se puntual y você compartirlo en pode la comunidad, tomar uma seguramente captura si no do nosotros, erro también otros miembros específico podrán e publicar, talvez identificar o nós ou algum compartir outro cuál puede membro ser possa la situación, identificar ¿no? e possa ajudar Ya em se saber respondieron qual é a prácticamente situação. algunas otras preguntas que Praticamente, había algumas sobre outras perguntas já foram se recomendaba respondidas migrar, si sobre querer directamente a recomendar 8 a migrar, 9, se a 8, a recomendamos de 9. momento la Recomendamos 8.1, agora la migración por versiones 8.1, a intermedias no migração es por versões necesario, podemos intermédias, brincar directamente a la versión intermediárias não é 4.1. necessário, Ya se podemos passar revisaron también las diretamente à versão diferencias clave entre 8.1. las versiones Já vimos as 7 y diferentes 8. También chaves les entre invitamos 7 a e 8 consultar e el convidamos canal de também YouTube de la aqui, referencia. Ahí se consulte o están canal de YouTube subiendo estas de sesiones La que estamos Referência. teniendo con la Essas comunidad. sessões estão subindo em, y pues aí bueno, podrán e revivir un poco aí todo esto, vocês ¿no? podem Y pasamos a una ver última novamente pregunta en tudo este isso. último E minuto aqui que nos temos queda, uma última sobre qué pergunta, no último hardware minuto tienen que instalado temos, su repositorio sobre DSpace. qual ar vocês ¿Usan têm instalado o seu PostgreSQL en la repositório misma de máquina? Spray. Y si Vocês podem recomiendan escrever na utilizar mesma máquina Tomcat ou se instalado de recomenda o manera Tomcat tradicional o mediante instalado Docker en DSpace de 8. forma tradicional ou com o Docker de No sé, Space Agustín, si gustas 8. empezar. Agostinho? Bueno, nosotros Bom, puntualmente, voy a tratar de tomar la especialmente pregunta. Creo que cuando hacen referencia a hardware, no quando hacen se referencia a referente los a hardware, servidores não físicos. falam Yo de servidores puntualmente no físicos. trabajo con el Eu, tema de la especialmente, eu virtualización, não sino que trabalho com tomo a desde la máquina virtualização, senão virtual que eu para tomo adelante. desde a máquina virtual Nosotros para estamos frente implementando todo en e versiones estamos de Ubuntu. implementando tudo em versões de Puntualmente Ubuntu, DSpace 7 lo tenemos en Ubuntu especialmente de Space 22, que era 7. la versión Né, más temos no actual Ubuntu cuando 22, migramos, que era a pero ya ahora versão mais estamos atual trabajando en quando casi todo el migramos, resto con mas Ubuntu agora já estamos 24. trabalhando praticamente tudo com o Em, Ubuntu y 24. tenemos para lo E que es el temos DSpace para o todos los DSpace servicios instalados dentro de todos la os misma máquina serviços virtual, instalados na tanto própria Postgres como máquina Solr, virtual. como Tomcat. Tranquilos como Tomcat no está Solar Tomcat. dockerizado. Yo en Não su momento está cuando lo tuve que instalar no tenía localizado. demasiada Quando eu experiencia con estive Docker instalado, eu não y tinha preferí ir muita por el camino de experiência com Docker. instalarlo E eu solo, preferi digamos, instalar pero en el somente último ele, tiempo lo estuve por separado, mas evaluando de si valía la já pena agora estive dockerizarlo, no valía la evaluando. pena. Não sei se vale a También está la cuestión pena. de si tenemos los Também está a questão recursos de que se como temos os para recursos implementar varios como nodos, separar la para base de datos implementar por otro vários lado. nodes com banco de base de dados Generalmente por nos outro hemos lado. encontrado E geralmente más nós que temos con encontrado problemas de mais software y de cómo problemas de implementar el software, software, de con como problemas implementar o software, com simplemente problemas contar con la infraestructura y que se de pueda dedicar la ter a infraestructura a estos infraestrutura e que repositorios. esta pode ser Entonces dedicada es a un esses tira y afloja. repositórios. No necesariamente Portanto, lo aí, tenemos aí en la estamos em um máquina stick and virtual call, netamente porque es não la temos numa mejor máquina opción, virtual sino totalmente, porque porque es essa é a la melhor mejor opción opção, que podíamos senão que é a melhor implementar en su opção momento. que podíamos implementar naquele momento. Claro. Memo, no sé si Bem, tú tengas alguna recomendación, Memo, você sobre tem todo alguma en caso de Docker, recomendação? por ejemplo. Sí, sí. Bueno, Sim, el 99% de las instalaciones de DSpace 99% das 7 y instalações 8 de que he Space 7 realizado, e 8 he que tenido eu tenho todos feito, los eu tenho componentes tido todos os en el mismo servidor componentes virtual. no mesmo Y las servidor instalaciones virtual. de Tomcat E as siempre las instalações he de Tomcat hecho sempre descargando foram feitas desde el eh, sitio oficial. No las baixando a he hecho desde o con site apt-get, ¿verdad? Sino oficial, que não a apt-get, ¿verdad? Por senão allí ya es algo muy por personal que aí, no me e gusta seja uma coisa muito que pessoal. Eu hayan não directorios gosto NTC y otros de en que um BARI, diretor de NTC e outros em así que Bari. prefiero tenerlo todo y Aí eu saber dónde prefiro están ter las tudo web apps para junto e allí saber onde tener está control de para dónde tengo todo lo que poder tiene que ver controlar con el onde eu repositorio, tenho que tudo que pero ver solo en com o un repositório, caso mas somente que em tenía um un caso servidor que eu con tinha um 16 gigas de servidor RAM com 16 y por gigas allí de RAM era un e, 7.1, un e era um DSpace 7.1 que en ese momento 7.1, no um tenía DeepSpace 7.1 que optimizado não lo del tinha caché y otimizado todas las o mejoras que ha caché tenido e todas as DSpace melhorias de do DeepSpace 7.6 en adelante y la 8 para 7.6 lo em que es diante el e rendimiento a de 8 Angular. para o Entonces, rendimento bueno, do yo en ese Angular. momento no estaba Portanto, nesse consciente momento, de ello
Eu não estava hasta consciente disto. más adelante cuando empezaron a salir Eu ya vamos ahí ter mais diagnósticos adiante, pero entonces yo tenía un 7.1, mas tinha um la 7.1 memoria e a se me iba memória hasta el tope y en ese estava momento muito alta, decidí tener portanto, un eu servidor decidi con el backend y otro decidi ter servidor um con el servidor com frontend, back-end ¿verdad? e outro com o Esa es la única front-end. instalación que he tenido así. Esta é Entonces, a instalação en que eu un lado tive nada más está lo que es el yarn com o y lo Charm, que es el NPM y o del otro lado sí NPM. está Do la outro lado base, el Solr. está a Entonces ahí sí base, o separé Sora, eso y bueno, ahí tudo tuve que isso. Eu aprender que, separei isso. Eu tive que bueno, para aprender que hablarse entre para servidores, falar pues entre os igual, servidores si uno entre tiene si, HTTP, el otro se también temos tiene que um tener, si no los dos HTTP, tienen o que outro estar en também tem que ter, senão os dois HTTPS têm que para ter que no haya em ahí bloqueos de cores. HTTPS, Así senão que bueno, es la bloqueiam os única, cores. la única Assim instalación que que he tenido é a única separada, instalação que eu tive separadas. creo que lo Portanto, normal es que se eu acho que o pueda normal tener todo en é una que, misma instancia. que tudo tem que estar no mesmo lugar. Muchas gracias. Muito bem. Siguen llegando preguntas. Si Obrigado. me Continuam permiten, chegando perguntas. hay Se una me muy buena que permitem, me gustaría há uma compartir, que muito creo que boa que vale eu mucho la gostaria pena de recopilar su compartilhar, experiencia y ahora porque eu se acho la que dejamos vale a como la pena última. recopilar sua Las experiência. próximas E prometemos esta é que a las última, recopilamos y então, trataremos de as próximas responderlas vamos también a la brevedad coletá-las e vía vamos correo o responder vía la o mais comunidad de rápido Discord. possível Nos pregunta através José do Miguel, correio en ou el na caso de la comunidade Discord. migración, ¿se puede José Amiga enriquecer pergunta: no los caso da registros de migração, origen con un pode campo enriquecer os adicional que registros de sirva como origem enlace com um o campo adicional que identificador sirva para como mapear entidades en el enlace repositorio para de mapear destino nuevo, atividades do novo creando campo de destino, metadatos en criando esquema um Dublin campo Core de u otro metadados no personalizado, sistema por Google Core, ejemplo, um outro Distribution Entity Person personalizado, ID. Distribution Personal ID. ¿Hay alguna Há recomendación alguma al respecto recomendação que puedan sobre ofrecernos, isso Agustín o que Memo? vocês possam nos dar? Agostinho ou Guilherme? Nosotros puntualmente todavía no Nós empezamos a trabajar con pontualmente el não tema de identidades começamos a en trabalhar DSpace. com identidades En su momento, em DSpace. cuando estábamos migrando, Quando nós estávamos estaba como migrando, recién empezando a estava implementarse en las primeras versiones. No recentemente recuerdo começando a exactamente en implementar as qué versões. versión de Eu DSpace não me lembro 7 em qual se versão de implementó Space de una 7 manera más foi estable las implementada entidades. de uma forma mais Y estável como essas teníamos otras entidades. prioridades, que era E como recuperar las tínhamos outras estadísticas, prioridades, que era recuperar as actualizar estatísticas, el repositorio, dijimos atualizar o que era para repositório. una etapa Bom, isso posterior, vai ficar para uma que etapa lamentablemente posterior. todavía no le pudimos Mas, dedicar el tiempo para lamentavelmente, ainda hacerlo. não tivemos tempo para fazer isso. Así que no conozco demasiado de cómo Assim que eu trabajan não las sei entidades en muito bem DSpace. He como as leído entidades un trabalham em poco, he visto DSpace. cuando salía Tenho información al lido um respecto, pouco como pero saiu no tengo informação a respeito, experiencia puntual mas eu não tenho con las experiência entidades. específica com as entidades. Perfecto. Sí, yo directamente, las Diretamente, entidades que he as creado son entidades que eu ya, criei, como mencionaba como durante la mencionei presentación, durante una a vez apresentação, pasado todo el depois que contenido actual, ¿verdad? já Y desde transferi entonces de todo o allí conteúdo he atual, creado aí eu criei colecciones de tipo entidad, coleções de tipo de y entidade he e movido los movi ítems y les he os cambiado los itens metadatos que e necesita, ¿verdad? mudando Que assim os normalmente son metadados como que são necessários, el que del são o do DSpace.EntityType, pasarlo DSpace.entity a type, publication a y passar a luego publication empezar a agregar e los depois relations começar a para agregar los autores de as cuando los he relações creado para os como personas. autores, quando eu criei como Pero pessoas, han sido como ejercicios mas foram directamente en la nueva exercícios instalación. diretamente na nova No he instalação. modificado el esquema así antes de la Não migración para modificamos o ver esquema antes si da lo reconoce migração inmediatamente. Eso sí, para, no. para reconhecer Puntualmente imediatamente. recuerdo Especialmente, conversaciones en el eu me foro, lembro no ouvir puedo decir quién dio con- esta información porque no la conversas no recuerdo, fórum. pero sí Eu não me recuerdo que lembro quem fez, mas cuando eu me surgía el lembro que tema de las quando surgiu entidades o y se tema das preguntaba al entidades respecto, e se las falava a recomendaciones respeito, iban as de recomendações migrar iam primero a una de versión migrar primeiro a de uma DSpace versão actualizada, o de sea, una DSpace versión de DSpace atualizada, actual, la 7 en su momento, la atual, 8 a ahora, 7 nesse y momento, a luego 8 empezar a agora, trabajar en el e tema de las depois entidades. começar a trabalhar Porque no como es tema todo un das entidades, comportamiento nuevo del porque sistema, todos são comportamentos quizás novos no sistema. Portanto, querer abarcar demasiados puntos en talvez una querer migración que, como abranger comentaba muitos antes Guillermo, pontos, es muy como dizia grande, requiere Guilherme, la é mitad de muito las veces grande e no requer actualizar, sino e muitas volver vezes não a atualizar, crear el senão ter contenido que criar o conteúdo la nueva arquitectura del DSpace. na nova arquitetura do Yo lo encararía en DSpace. dos partes si tuviera Eu, que hacerlo. eu faria em duas partes se tivesse que Perfecto, fazê-lo. muchísimas gracias. Sí, Muito cosas tan bem, obrigado. específicas como ya Coisas tão la creación de entidades específicas y como a la criação de relación, entidades e a una vez que ya relação, avanzamos en la migración, son bien depois que já interesantes. Por avançamos eso na les migração, são recomendamos muito nuevamente interessantes. que ingresen a la comunidad y que Recomendamos, portanto, participen. que entrem Aquellos na que comunidade e que evidentemente tienen participem. experiencia o están Aqueles que já ejecutando têm esto, han logrado avanzar experiência, en esto, que já es conseguiram fundamental avançar que nisso, justo é podamos fomentar fundamental que este sentido de possamos comunidad en el eh, cual
en nuestro idioma, en español, en incentivar portugués, podamos ir retroalimentándonos, esse podamos ir sentido de compartiendo comunidade, esta tanto em idioma información espanhol, para nossos ir pues idiomas, facilitando compartilhando essa estos informação procesos, ¿no? para Cada vez facilitar las esses migraciones processos. se Cada volverán vez as más migrações sencillas una vez que vão tengamos se esa tornar experiencia y mais hayamos vivido fácil de forma depois empírica que todo tenhamos essa lo que experiência hemos e presentado en temos la vivido sesión de de hoy, forma ¿no? empírica tudo que Siguen apresentamos llegando na sessão preguntas de que les hoje. agradecemos Continuam muchísimo, de chegando verdad. perguntas, Llegamos a tener agradecemos más de muito 150 o personas seu interesse, conectadas. tivemos mais De de verdad, 150 muchísimas pessoas gracias. conectadas. Y nada Agradeço más que muito agradecerles e somente nuevamente quero a agradecer Agustín novamente y a Paola a que tuvo que Agostinha, a retirarse también a Paola, otra sesión. De que verdad, teve que muchísimas gracias por compartirnos su retirar-se para ir a outra experiencia. sessão. Es de Obrigada muchísima por utilidad saber compartilhar sua que a experiência. pesar de É las barreras, a muito pesar de útil las saber que, limitantes apesar das que barreiras, pudieran das haber existido, de que limitações de que una u otra forma puderam, estaban que solos en este existiram, momento, mas vocês estavam lograron sozinhos nesse hacer una momento. Vocês, fantástica assim, instalación de su conseguiram fazer repositorio, que pues es uma un claro ejemplo instalação fantástica do seu repositório. É um claro estabilidad exemplo y buen uso de de esta región. estabilidade e Y por bom uso supuesto, na muchísimas região. gracias a E, Memo, que portanto, día a día está agradeço a presente Memo também, con que todos está aqui los avances y presente con dia a todos dia conosco, los com hechos que todos se van os presentando avanços, durante el tudo que proyecto. estão nos Y pues fazendo durante o evidentemente, processo como pueden ver, tiene una no gran projeto. E como experiencia podem ver, ele tem uma en todo experiência este tema de muito migraciones. ampla nesse A tema de todas las personas que migrações. nos acompañaron A todas as el día de hoy, pessoas que nos muchas gracias. acompanharam Recuerden que esto hoje, está siendo e grabado, que lembrem-se que será isso está sendo subido gravado e que al canal de será YouTube de la referencia. subido Muchísimas gracias no también a Ana canal por de la YouTube. Eu traducción agradeço também en a Ana vivo del pela portugués. tradução em vivo do Y pues nada, português. todas las E preguntas las estamos somente guardando, isso, las todas podemos as ir perguntas estão respondiendo sendo también en la guardadas e vamos comunidad conforme respondendo vayan pouco avanzando. a pouco na No duden en comunidade, unirse y en pouco a escribirnos pouco. para poder Não estar en duvidem contacto em se y sobre todo de unirem que les para estar avisemos em de las contato e que próximas nos sesiones, avisemos de cuando nas salgan las próximas traducciones sessões también al de quando español y al saiam já portugués também as y cualquier traduções de anuncio espanhol ao relacionado português con el e proyecto, ¿no? qualquer anúncio Muchas gracias relacionado a com o todas las projeto. personas que nos Muito acompañaron el día obrigada de a todas hoy as y nuestro pessoas que nos estamos con acompanharam ustedes. hoje. Foi um prazer estar com vocês.